Goran. Dobar dan. Šta se predstavi? A ko sam ja uopće? Ja sam Martin Mustapić, direktor sam Money Lord Drift Team. I svima sam mama, tata, baba i dida, samo cura nisam. A Money Lord Team je samo jedna od vizija koju smo imali ispred sebe dok smo radili Adri Drift Team. Znali smo da ćemo, ako budemo kvalitetno radili, da će kad tad doći do nekoga koji će prepoznat naš rad. I ovo sada je sve samo jedan nastavak na tu priču koju sam ja imao viziju od prvog dana da će se to kad tad dogoditi. U svim našim nekim idejama, u svim nekim našim vizijama tog sporta, razvoja nas kao tima, kao cijele te priče, imali smo uvijek isti generalni problem kao i svi u motosportu, a to je budžet. Pozdrav svim gaserima i gaserkama, danas snimamo prvi video za moj YouTube. Ova sezona nam je krenula jako teško zapravo. Izgubili smo neke bitne sponzore, neke dogovore koje smo planirali napraviti nisu prošli i ulazili smo u sezonu totalno bez budžeta pripremljenog za drift, nego smo planirali sve pare što zarađujemo od YouTube-a i od ostalih biznisa potrošiti na drift, što je apsolutno nije pametno i nije održivo. Ali nismo na druge opcije jednostavne, tako se sve nešto loše odvilo, baš imali smo jako lošu sreću na početku sezone. U svim dosadašnjim nekim realizacijama nas je sprečava budžet, trebalo je dokazati šta bi da imamo barem. S vedra neba, ja i Adrian smo se vraćali iz Minhena na autoputu, šeha je nazvao sa idejom da ti se može iznajmiti auto da bi on vozio drift kod nas. I onda smo se u tom momentu, ja i Martin, pogledali i skužili smo da je to taj moment i to je ta prilika koju smo sanjali, koju smo uvijek iščekivali, da neko sa velikim budžetom ili osoba ili firma odluči uložiti u nas i odluči napraviti neku ogromnu partnerstvo, ogromnu priču. Našli smo se kroz par dana sa šehom, šeha lagan kao pero. Ja sam predstavio cijelu viziju svoju koja mi samo ovako stala i šeha rekao može sve. Dobili smo to što smo težili, jedna ozbiljna priča jer ništa drugo me ne zanima, znači svi smo se složili da želimo biti najbolji na svijetu i samo na nebo granica i da ćemo malo po svemiru skidati ove titule. Bez nekih lažnih skromnosti uspjeli smo doslovno nemoguće, u 48 sati smo kompletno opremili i organizirali najjači motosport tim na ovim prostorima, to je Money Lord Drift Team. Ako je sam motosport nije one man stand, znači da bi nešto funkcioniralo, ti ljudi u pozadini koje nekad ljudi ne primijete su ključni. Ne može se jednostavno vozač nikako dokazati ako nema završenu cijelu priču. Znači, to je zanimljivost tog motosporta, su ti ljudi u pozadini koji možda neko nikad ne upozna, a oni drže cijelu priču na okupu. I tako mi imamo svoga čovjeka koji je nama najvažnija karika općenito ove cijele priče, ali to vam samo jedan čovjek može sve objasniti i predstaviti. Ja sam Nikola Brunić i da nisam rođen u Splitu bio bi kurac za dovce. Pa uglavnom ja sam možda najveći all-rounder, to bi tako rekao. Ljudi me nazivaju mehaničarom, novinom, ali realno najmanje radim mehanike. To je uglavnom organizacijski poslovi, fizički poslovi, a dobro imate i mehanike. Skoro svaku večer kaliram krevet razmišljam, jer meni ovo treba životu, voliki napor, pakira kamion svaki 2 puta tjedno, pakirati sve to skupa, ali na kraju vikenda kad se uzme pehar ili 2, shvatili da sve ima smisla. Ja uglavnom sam osoba koja se masno stresira, nervira i opterećen sam tokom cijelog vikenda. A pogotovo u situacijama kad imam 5 minuta da otvorim nekakav problem gdje se auto prigrijava. Ajde ili pitaj! Boga da pita su! A izađi pitaj! Smiješ! Ej! Smiješ, ne smiješ! Da, ej! Daj! Pa u našem timu je zanimljivo to što dugo se godina znamo i konkretno ja i Adrian. I onda točno znam kako on razmišlja, slušam njega, znam svaku njegovu rečenicu šta točno znači. Neka ga malo i lažem da sam ume do ušija iako nisam i mislim da to pozitivno na kraju djeluje na svaki taj ishod. Pa moje mišljenje je uvijek bilo i uvijek sam to govorio da se prvenstva osvajaju tokom zime.
To što je cijela priča u pripremi auta, da te sluša iz vikenda u vikend, da te sluša na svakoj trci i da šta manje imaš ogromnih popravaka na njemu. Jer jedino tako možeš osigurati da ćeš uopće pristupiti nekom betlu, a kamar pobijediti. Na početku ove sezone smo pred sebe postavili neke strateške ciljeve i ti ciljevi su nam sada krenuli se realizirati. Idemo voziti što više utrka, što više evenata, pokušati naučiti što više o samoj pripremi auta, setupu i raznoraznim stvarima. A odlazak u Europu na ove godine samo jedan od ciljeva koji je bitno da osjetimo di smo prema njima. Već smo imali jedan izlet vanka, vidjeli smo da možemo, ali sam isto jako realan po tom pitanju, imali smo puno sreće. Kako smo uopće došli na taj event je samo po sebi za film, koliko su imali problema da bi krenuli iz Zagreba, točno u minutu koliko nam treba da dođemo na Ferropolis, onako GPS je rekao da dolazimo u 8 sati ujutro, u 8 sati je briefing. Onda još putem do tamo nam ispadne guma sa trajlera, pa vozimo na 3 gume većinu puta i na kraju smo došli u 1 minutu prije briefinga, stigli jedva jedvice, tako da je to sam put do Ferropolisa priča za sebe, a tamo je stvarno bio spektakl kakav mi nismo još vidjeli i smo definitivno bili najviskobudžetniji tim tamo i odmah nas je u top 64 stavilo protiv prošlogodišnjeg finalistu koji je drugo mjesto osvojio prošle godine na takvom eventu, a to je normalno teško i mora biti top level vozač da bi to uspija. Evo nas ljudi, vozimo, ovo nam je protivnik. Bas Mul, prošle godine bio drugi, međutim sad je u rezervnom autu, glavni auto mu se pokvario, tako da možda imamo šanse. Hello! Hey, good luck, man. Good luck. I to ne odmah bio nenormalan test, da li smo išli u to bez pritiska, jer smo teški underdog, ako izgubimo, naravno da ćemo izgubiti, ako dobijemo, brutalno pobijedili smo prošlogodišnjeg finalistu, tako da je nama win-win situacija svakako, njemu je lose-lose situacija svakako. Tako da nismo imali nikakvu pritiska, išli samo voziti kao da vozimo trening i odvozili smo brutalnu vožnju, nama je bilo dovoljno da uzmemo tu pobjedu, što nam je bilo nevjerojatno da smo uspjeli pobijediti toga prošlogodišnjeg finalistu i toga nismo pobijedili na neku sad njegovu grešku, da se on polirao, preuzim nešto, nego su samo odvozili 2 clean rana, naša 2 rana su bila bolje. Andrej Parcesevic, actually first on the list, E36 with an S54 on Zek Novas. And he's a Croatian driver. So 3 years professional drifting, and yeah, first and second year, a lot of learning and dealing with car problems. Shocker. Small chasing, now look at these millimetres off the bumper of Adrian as they come up through the first corner. He's definitely not going to get him away. Flick into the first corner. Kempers, oh, a little bit of a not quite as a dramatic initiation as I expected from first corner, and very shallow around here. Adrian Petrovic, however, seems to be on a fantastic line, nice and deep, rubs the back of the car completely, loses the bumper on these walls as he come around the final corner. Basmore suddenly found his testicles and is now on the side of the car around for the final corner. Ajde! Ovo je bilo jedan. Oh, look, this is very close. Oh, but the winner is Adrian. He goes through into the winners brackets in Basmul. I onda smo u top 32, nažalost, ne znam još kako mi se to dogodilo, imali smo brutalan run, najbolji lead na cijelog natjecanja sam napravio, ali iza sam zidove, sve, međutim zadnji zid 2 metra prije kraja finiša sam malo previše liznija i takav failgon zid, pukla failga, odmah smo slomili sponu, skinula se guma s failge i nažalost nismo mogli nastaviti. That clipping point, really nice lead line from Aiden, but Matthias is not giving him an inch. Look, guys, they touch each other over the line. Matthias hitting the back of Adrian's car. Adrian, wow, Adrian definitely hit the wall first there. Yeah, he definitely did. So Audrey, good job out on the lead there, but as you said, Matthias just not like giving him an inch. He's really getting into the pocket there. Adrian could have been a little bit deeper through that zone. As we transition out to our very large fourth zone, now Matthias gets a little bit of a gap and then dives into the second half of it, but Adrian able to get that bumper out, leaves at a good speed,
Like how he powers through this transition. I didn't even see him touch the e-brake through, which is phenomenal. And then pushes out nice and wide, and then here's where our contact is. So Adri definitely gets into the wall first. Matthias then takes the hit after that. So. Međutim, to je bio double elimination bracket, gdje smo onda išli u loser bracket, gdje smo se borili dalje kroz natjecanje sa gubitnicima i tu smo još njih par uspjeli pobijediti. Going through is Adrian. I think Adrian goes through! Much to his fans' delight, and unfortunately that is the end of the day for Axel. And He can give his hands a rest. He definitely can. Na kraju da bi ušli u top 16 i top 17, sa čime smo baš zadovoljni. Takav event, 17 od 64 vozača je jebeno i tu smo se dokazali da možemo konkurirati. Naravno da ne možemo još pobijediti takav event, ali možemo bar konkurirati i možemo se voziti sa njima. Tako da uz još malo treninga, uz još malo napretka, kroz još koju godinu sigurno mislim da ćemo moći napadat najjaču scenu na svijetu. Analizirajući taj nastup u Ferropolisu, 17. bit od 36 zvuči wow, ali put do tog 17. mjesta imali smo puno sreće. Znači, ljudi su sami sebe poništavali, nismo mi tamo došli i ispišali se po njima. Ali smo se ispišali po njima po pitanju naše priče koja je njima postala zanimljiva. Doći tamo u takvu organizaciju je zapravo pravi neki spektakl za nas, jer kad idemo iz ovih organizacija kod CDC na Željavi ili nešto tako slično i kad se pojaviš tamo jedna kamera vridi kao naš cijeli vozni park u prvenstvu države, onda vidiš koliko je to zapravo ozbiljna priča. Svaka priprema svakog natjecanja, svako putovanje na neko natjecanje, svaka izvedba tokom natjecanja je uvijek fokusirana na najbolje. I sve radimo kako biti bolji. Znači, u konačnici je lijepo pobijediti sad tu na Balkanu, ali pokušavam biti na zemlji i reći ok, ovo je samo jedna mala stepenica naspram onoga što smo sebe odredili kao konačni cilj. Ne možemo se zadovoljati s malim stvarima jer smo predodređeni da radimo velike stvari. Meni je poraz jako bitan. To je moje stajalište, ne mogu ja govoriti kontra toga, ne mogu ja sad govoriti da je pobjeda samo bitna. Meni je draže da on sad izgubio od Miloša nego da ne dobije. Moramo biti kritični sami prema sebi da bi mogli napredovati. Ne smijemo sami sebe uvjeriti da smo najljepši, najzgodniji i najbolji vozači, jer nismo što dokazali. Znači, moramo biti kritični prema svemu što radimo. Znači, pobjeda je super, ali idemo unutar te pobjede i vidi šta smo još mogli bolje napraviti, da bi drugi put ostvarili bolji rezultat. Oduvijek sam ti ja voziti, međutim, kad mi se krenula baš kad mi je krenula jaka želja da želim i moram krenuti voziti, zato je zaslužan Debeli zapravo, zato što ja sam tad već 2022. početkom 2022. krajem 2021. ja mislim da sam već počeo raditi svoj prvi drift auto, lagano, nisam znao šta ću sa njim, možda planirao sam nešto malo voziti, možda Omiš ili tako nešto. Međutim, onda me Debeli pozvao na utrku u Čačku 2022. I tad kad sam došao na tu utrku, dan je svoj, tad šta ima je 36, neki atmosferac, u subotu sam to vozio, a u nedjelju mi je da vozim kocku njihovu. Samo na njih kockica, lagano. Uspjeli su sve napraviti, auto radi, vozi, spremno je za trku. Evo nam i Nikola, di stiš, najmo uspjela koji inače. Ništa. Evo nas ljudi, stigli smo pogledati. Da manje Nikola išla probat Nissana, da vidi malo kakva je staza. Kocku ćemo malo ugrijati, razraditi, pa ćemo vidjeti šta ćemo. I odmah smo se, ja mislim, u top 8 plasirali na prvom tom eventu i bilo je masu ljudi kao u Čačku, mislim nije bilo ko sada, bilo je sigurno 2-3 ljudi i kad sam vidio tu atmosferu i taj cijeli event i kad sam vidio da zapravo možemo voziti i konkurirati, od tad sam odlučio moram hitno napraviti auto i onda smo pun gas krenuli raditi taj moj auto završavati. Napravio sam
build serijal na YouTube. I danas naravno nastavljamo bilat našu lijepu E36 Pro driftalicu. I pojavili smo se onda na prvom eventu. Evo nas ljudi na kvalifikacijama. Sad je naše vrijeme, idemo probati od vozi šta dođe. I to je tad bio najveći boom u driftu ikad u drift sceni na Balkanu. I onda je od tu se drift scena na Balkanu naglo povećala i još nastavila rast od tada. Pa definitivno je publika veliki dio toga što nas motivira. Kad vidimo onu masu ljudi tamo na Mičencu, kad bude ono brdo tamo puno, odmah znaš da je tu ima 5-6 ljudi taj dan. I naravno kad navijaju onaj osjećaj kad smo pobijedili Donat i kad su se vladili u boks i onda oni fanovi tamo ispred boksa. Ali ništa, odlazimo na drift zapravo najviše da dokažemo da možemo sami sebi, da napredujemo, da sve greške koje smo nekad radili popravimo i da pobjeđujemo. Taj osjećaj da uspiješ u životu nešto što je jako teško je jako rewarding, a uspjet pobjeđivati na toj balkanskoj drift sceni je jako teško, što smo mi dokazali kroz naša videa. Ljudi su ga mogli vidjeti korak po korak kako je to izgledalo od nule i nas apsolutno ničemu nije išlo. Kakav zvuk pravi na rasterećenju, ova turbina 600 konja ovdje ima u ovom automobilu. Sjajno ovo deluje za sada. Ide Adri. Malo lošija priprema za posljednju krivinu i nažalost ispravlja u posljednjoj ovdje. 0 bodova za Adrija. Failali smo svaki put, 100 puta, iste stvari smo failali. Prošli smo kroz 15-20 motora, ispadali smo kvalifikacijama i top 32 i top 16 100 puta i onda sad da smo došli tu da pobjeđujemo, to je ogroman napredak i može biti motivacija bilo kome da uz dovoljno truda i odricanja sve moguće. U svim disciplinama autosporta najbolji vozači su oni koji se ne boje voziti na low grip. Oni koji traže idealne uvjete, to su samo bezveznjaci po meni. I svako ko se usudi vozi po kiši i trudi se biti dobar, taj na pravom putu. I ja sam pokušao na Luku utjecati na sve ljude u savezu da uopće se nikad ne događaju trke radi kiše, jer vanka se trke voze po kiši i to samo organizatori rade isključivo zbog publike. Ali sad smo se odlučili, evo Luka je pokazao da je spreman ići u smjeru motosporta, ne u smjeru biznisa i organizirati utrku i po kiši i publika je opet došla. Zato što će publici biti zanimljivije možda gleda kako se ljudi bore za život i kako opstati u tom driftu bez gripa i to je po meni poseban gušt, jer prelazi neku drugu dimenziju kontrole automobila. Petričević i Marko Brdek u svoju finalnu vožnju idu. Brdek brutalan kut, dobro da nije u reverse otišao. Sad Petričević dole pritišće jako Brdeka, skoro vrata na vrata. O, sine! O, ne usko, bre. Jako dobra vožnja do bojice, ali Adri sad stišće Marka jako. Bravo, bravo, ajde! Idemo! Go! Idemo! Bravo, Martine, da bi se razliš samo za klik. Jako dobro. Pa elementi koji se trebaju poklopiti prije svega da je vozač taj dan dobar.
Znači, može se desiti da imaš apsolutno sve preduvjete da pobjediš, ali ako ti nisi taj dan dobar, tvoj performans ne može nikad biti dobar. A s druge strane, može se desiti da si ti top, a da ti auto se nađe na putu. To je drugi scenarij. A treći scenarij se može biti da si ti dobar i da auto dobar, da se nađe neko treći kome sve to još bolje nego tebi. Upravo to je zanimljivo, što ti ne znaš koji element će biti presudan na putu prema toj pobjedi. I jako su male razlike između prvih 10-ak vozača, tu doslovno male nijanse odlučuju ko će koliko bodova ostvariti. Pretvara se ovo baš u pravu neku bitku sportsku u kojoj svi žele bolji dati rezultat i to je ta neka draž tog sporta što nema nikakvu apsolutnu dominaciju. To je to što i publika želi i mi ne želimo laki vinove, mi se želimo isto ubiti da pobjedimo, jer to ćemo poslije samo preseliti u veći level i mi ćemo i dalje tamo morati griz i to je neki level koji je dobar za sport, da nema easy win situacije. Prošle godine, možda ste gledali, možda niste, bilo puno situacija koje su ljudima davale do znanja da tu nešto ne štima. I mi smo na našem prvom eventu, to jest mi smatram Donata i naš, angažirali suce koji sude u Srbiji, Milana koji je najveći stručnjak svojih prostora i Žvana i sad te ljude koji sigurno svojim autoritetom mogu biti ti koji stoji za svojih odluka. Jer ne sude ko u kafani, šta ti misliš ko je bio najbolji, nego ljudi poznaju tematiku i takvi ljudi mogu doprinijeti razvoju autosporta da ljude koji žele ih slušati, da ih nauče i treba proći neko vrijeme da ti ljudi budu sigurni u to što rade. Jer ne možemo dozvoliti da neko bude oštećen iz nečeg neznanja. A to se dešavalo prijašnjih godina. U balkanskom driftu, to jest tamo reći hrvatskom driftu najviše, u CDC-u dok još nije postao Donat, je najgori dio svega su bili suci i nenormalno puno je bilo žalbi, grešaka, mene je pokrao više puta. Svaki put do sad u hodnika sam ima validne argumente za žalbu, nikad se nisu važili, nikad, ni ovdje, ni na SDC-u, ni nigdje. Svaki put bi platio, bi popuštao bi novce, niko neće da ulaži argumente, svi stoje 100%. Sad ispada kada on se bori za prvaka, pa onda ste njemu dali kada ide dalje. Uopće to ne gledam ni ne znam. Sad tako ispada. Nažalost, evo, ne znam. Dakle, moram priznat prvo da smo ga pokrali. Nevjerovatno par puta kakve su sudske greške radili ti suci, jer jednostavno nisu dovoljno kvalificirani da bi sudili drift na takvom levelu. To je možda bilo prije 10-15 godina kada se vozili atmosferci sa polovim gumama, možda je to bilo dovoljno, ali sad kad je to sve tako u nijansu blizu i kad svaki mali detalj može presuditi borbu, takvi suci više jednostavno ne mogu tu šta raditi. Tako da sad kad su suci pravi došli na zadatak suđenja, sve je puno bolje, nema apsolutno nikakvih žalbi. Kad sude novi suci, mislim da nije bila niti jedna žalba, tako da to je sam pokazatelj da radi dobar posao. Znači ove godine si imao najbolji start sezone ikad u povijesti svoje karijere. Kako se sjećaš, šta kažeš na to? Koji svake godine do sad. Pa bilo je očekivano, realno. Imali smo jako dobru završnicu prošle godine, pa smo očekivali da ćemo dobro i početi ove godine, da ćemo nastaviti niz i bome smo ga i nastavili. Ali možda nismo baš ovako očekivali da će ovako dobar biti. Napokon smo uspjeli složiti priču koja je uspješna, maksimalno uspješna. Za uspjeh u ovom sportu treba tri stvari. Dobra vožnja, dobar auto i dobar tim. Možda i četvrta stvar, isto jednako bitna, malo i sreće. I sve nam se do sad poklopilo. Auto smo nekako uspjeli napraviti, ne znamo ni sami kako smo uspjeli napraviti da se ne kvari, samo se prestaje kvariti, to je to. Tim smo složili najjači na Balkanu, uz pomoć našeg novog sponzora Šeha, mislim i prije njega smo bili najjači realno, ali sad smo totalno najjači, a vožnja dolazi sa samom vožnjom, sim time.
kao kaže naš brat Erik, bez seat time ništa. Tako da nam se sve posložilo, a imali smo i malo sreće, naravno. Svaki put kad smo trebali ispasti i kad smo se nulirali, to se tako i naš protivnik nulira. Tako da imali smo malo i sreće i sve se to treba poklopiti da bi bila jedna uspješna priča. Jedno šta nisi nikao osvojaš ti je napreto, a to je ova trka šta nam dolazi Split. Donat Split. U našem gradu, najboljem gradu na svijetu, najljepšem gradu na svijetu, Splitu, ne bi se nikad selili odavde. Svi koji žive u Splitu znaju da su sretnici što se rodili u ovom raju na zemlji. Prošle godine je bila prva trka ikad u Splitu, naš brat Luka organizira i to ispred legendarnog stadiona Poljud. Bila je spektakularna trka, međutim, staza je bila mala i nikakva jer se nije moglo ništa bolje tu napraviti. A ove godine je Luka odlučio da hoće napraviti nešto malo bolje, nešto malo veće i našli smo idealnu lokaciju. Isto tako legendarnu lokaciju u Splitu što se tiče drifta, gdje je drift u Splitu počeo, gdje sam ja prvi put u životu drifta, baca bokove, gdje je većina nas prvi put u životu koji živimo ovdje bacali bokove, to su Stinice legendarne, gdje ima veliki parking, gdje se prije dolazilo nedjeljom okupljat, car show je bio praktički svaku nedjelju, svi koji god imaju dobro auto su dolazili, okupilo bi se po 200 auta i svi bi divljali, bio je show teški, ne znam kako je to policija nije ranije spriječila i zaustavila, to je trajalo dobri niz godina dok nisu, ne znam šta su nam predstavili neke betonske blokove i nagradili to da se više ne može tu divljati. Ali evo, sad će tu biti trka, ne baš na tom parkingu, nego na parkingu do koje je još duplo veće, tako da jedva čekamo. Ove godine nas više pehari toliko ne zanimaju, okupaju se tamo pehara, ne možemo ih više ni izbrojati, tako da sad nas zanimaju samo pobjede, samo nas zanima da možemo sa trke otići, znajući da smo najbolji bili taj vikend, a ne samo da smo neki bezni pehar dobili, to nas više ne zanima, tako da sad samo nas zanima biti najbolji, a nakon toga napadat neku puno jaču scenu sa puno više konkurencije i dokazati da i tu možemo biti najbolji.